और गाइस रेडी हो गया। हेलो गाइस गुड मॉर्निंग रात हो गल माने 8 बज गल। तो गाइस तो कैसे आप लोग तो गाइस आज जाऊंगा बोरपेटा तो देखते रहिए करने के लिए और आज जाएंगे रिपुंदा के घर में। तो रेडी हो लेते अभी देर हो रही है और गाइस रेडी हो गया कैमरा लेके और मेरे साथ है आज डेकोरेशन। आज क्या होगा पुलंदा भाई। तो गाइस देखते रहिए। डायरेक्ट बरपेटा लाइनर गाड़ीखन धरिम और साइड को मजा जलके बुटिया। तो गाइस तबाही होगा तबाही। तो बरपेटा जाए गाड़ी तो गाइस बर्तमान पालो आमी हाउली। तो गाइस बर्तमान आमी गई पालो हाउली और बेसि दूर ना बरपेटा पाबले होइसु। तो आपनालोके इफाले देखिब पारे एतु হৈছে हाउली हाइटটো হ'ব आपলৈ। तो আহি কিনে খুবেই ভাল লাগিছে গাইস। তো আগলৈকে চাই থাকক আৰু আপোনালোকৰো ভাল লাগিব। আপোনালোকক যিখিনি পাৰো লালি আৰু মই দেখাই আছো নেকি। বৰ্তমান আমি আহি পালো বৰপেটা মেইন টাউন আৰু ইয়াৰ পৰা কাটাজাৰৰ গাড়ী উঠিব লাগে মানে ৰিপুন্দা হাতৰ য'ত পাৰ্টিটো আছে সেইটো হৈছে কাটাজাৰত। তো লালি ভাই বৰপেটা আহি কেনেকুৱা লাগিছে ভাই? একদম তাপ ৰ'দৰ তাপ গৰমটো বেছি দিছে কিন্তু তথাপিতো যাব লাগে আৰু। তো এতিয়া জাষ্ট কাটাজাৰৰ গাড়ী উঠাব লাগে নেকি লালি আৰু ৰিপুন্দা এটা কল কৰি লওঁ ৰ'ব। তো বলক और अब गाइस जा रहे हो कटाजार। कैसा लग रहा है यार? गर्मी से हालत खराब हो चुका है लेकिन फिर भी डेस्टिनेशन अभी बहुत दूर है तो अभी जाना है। चलिए हार नहीं मानूंगा। तो गाइस सपोर्ट एक लाइक हो जाए गर्मी के लिए। और गाइस देखिए आप कितना गर्मी लग रही है भाई। और भाई लोग देखिए बांधा गोभी शुक्र अली हो गई क्या। तो गाइस मोर एकदम जंगলৰ ভিতৰত ৰিপুন্দাই একদম পুৰা সোমাই আছে একদম ঠাণ্ডা গৰম আছে। জংগল কৰি কি চিন্তু ভাই একবার গানটো গাই দিয়া। ও ৰিপুন ভাই আমাৰ দুখ কি বুঝা না
তো গাইছ আজি ফাইনালি ৰিপুণে আমাৰ দুক আজি একদম বাৰী বুজা নাই বিকজ বহুত টাইম বহুত দূৰ খোজ কাঢ়িব লগা হৈছে গাড়ী নাই তাৰ কাৰণে বহুত বহুত থেংক ইউ ভাই যে ইমান তুমি মৰম দিছা মোক और गाइस अभी रिपुन दा ने चिल्ड्रन परबेतन को अनबॉक्सिंग करेगा अभी নাম এটা গাব লাগে কি মানে কি ঢাকি দিলে গান এটা গাব লাগে ফাৰ্ষ্ট নাম গাব লাগে নাম জয় কৃষ্ণক চিন্তি তো এইফালে তো এইটো মানে মেইনলি আপোনালোকৰ হয় এইকাৰণে আপোনালোকক দিয়ে আনবক্সিং কৰাইছো সবতকে ফাৰ্ষ্ট আমি মোবাইল পৰি গলে আমাৰ সামনে নাচি নাচি প্লে বটন যাব চাবা আজি কোনে কুলান্টা ভাই চলি আছে গাইস আকৌ ৰিপৰ্টিং কৰিব আহিছ কেলা আমাৰ ইফালে এইগিলাখান মানুহ বাল্মিকী প্ৰেমিক বুলি কোৱা হয় কেলা তই আকৌ ৰিপৰ্টিং কৰিব আহিছ কেলা ইমোশন বেবি দেখা নোপোৱা মই ফোনত কথা পাতি আছো কেলা তুমি ৰিপৰ্টিং কৰিব আহিছ মানে মই অদৃশ্য নহয় একচুৱেলি মই মানুহটো অদৃশ্য মই সাৱধান ইণ্ডিয়াৰ মালটো ওকে মই অদৃশ্য মোক দেখা নোপোৱা মই বকি থাকি কেমেৰা তো গাইজ বহুতখিনি ধেমালি কৰিলোঁ এতিয়া ফাইনেলি লিটিল প্ৰিন্সেছক চোৱা সময় তো এতিয়ালৈকে দেখা নাছিলোঁ এয়া আমাৰ বৌৱে লৈ আছে লিটিল প্ৰিন্সেছক একদম বাৰু কিউট শুই আছে ন এতিয়া শুই আছে কোৱা নাই কওকচোন তাৰ কাৰণে এক মাহ হৈছে ন এতিয়া নাম গণনি মই ৰিপুণ দাক সুধিছিলোঁ দেই আজি নাম গণনি আছে নেকি কৈছে হোৱা নাই টাইম হোৱা নাই এতিয়ালৈকে তেনেকৈ কৈ আছে নহয় ভাই পিছে কি বৌচে সেয়ে ক'লে মাত্ৰ নাম কোনে নিব নাম দিয়ে ন আজি নাম দিয়া নাই পিছে কি নাম মতলব পূজা দিয়া ও দুটাও কনফিউজ নাম দিছে নাম নাম মানে নাগাৰা নাম ও হৰি এইটো সেইটো নহয় নাম সেইটো হয় উৎসৱ নহয় বুলি একচুৱেলি ঘৰৰ নাম তোমালোক শিকাই দিয়া বহু পাঞ্জাবী হয় শিকাই দিয়া আমি শিকি যাওঁ তো মানে বেবীটোৰ নাম গণনি নহয় মানে ঘৰত নাম কীৰ্তন ৰাখিছে সেইটো নাম সেইটো নাম মই বুজি পাইছোঁ একচুৱেলি ইহঁতসকলে গাইজ কি হ'ব আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীবিলাক কামেই নাই মই নহয় गाइस अभी खाना खा रही हूँ पर जिंटू भाई तो जिंटू भाई का ज़्यादा भूख लगा था और वो खा रही है अभी दे खा 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 तुम्हार बहुत भूख लगी है गाड़ी तुम्हें কৈ আছিলে ন দেখুৱা দে গাইছ এইটো মৌ খাওঁ আৰু অসমীয়া হিন্দী মিক্সাৰ বঢ়িয়াকৈ আহি গৈছে জ্বলাও আছে নিমখো আছে পানীও আছে এই পানী অহাৰ পৰা তো আমি মানে কেইগিলাচ খালি মানে 8 গিলাচমান খাই দিছে পানী ইমান পিয়া লাগিছে দে ভাত খালে ৰেকৰ্ড কৰিব নাপায় খোৱা ভালকৈ খোৱা চাব পাৰে এইফালে ৰিপুণে পাৰ্টি দি কেনে নিজে একদম বহি গৈছে নিজে মানে বহুত দেৰি হৈছে ভাই এতিয়া और गाइस देखिए कहाँ पर हूँ हम अभी शाम हो रही है जिंटू भाई खाकर कैसा लगा पार्टी पेट बहुत अच्छा हो गया अभी घर जाने का समय है गाइस क्योंकि आज इलेक्शन है तो अभी थोड़ी देर हो गई तो गाड़ी नहीं मिलेगी तो अभी चलना चाहिए तो चलिए और गाइस यहाँ पर देखिए बोरपेटा रूम गाइस देखिए ये है रेल स्टेशन बोरपेटा गाइस अभी हम जाएंगे रेलगाड़ी पर गुवाहाटी स्टेशन लगी है कामाख्या तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल फीलिंग आ रही है ये मेरा फर्स्ट टाइम है तो गाइस चल के देखता हुआ और अभी ये भी जा रही है अभी इसमें आलू है आलू देखो गाइस आलू चला ट्रेन चला तू भी चला ट्रेन नहीं है अभी तक हमारे ट्रेन अभी टाइम नहीं है कहाँ पर जाओगे गाइस हंस है वो और अभी गाइस आ रही है ट्रेन बोल रही है ऊपर से कृपया ध्यान दे आपका रेल आ रही है यार ऐसे ही आ रही है ट्रेन समझ गए तो कौन है आप ये आ रही है ट्रेन और गाइस इस ट्रेन में हूँ अभी और देखिए यहाँ का व्यू
go guys. और यही आज का न्यू वीडियो और वीडियो देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टाग्राम एंड एफबी पेज को फॉलो कर दीजिए ऋषि लाली। तो कैसे आप लोग यूज ऋषि लाली तो गाइस देन